Ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano gamitin itong retro card sa inyong mga SteamOS na handheld device or sa Steam Deck. Okay, so una-una, kailangan nating mag-boot sa desktop mode. So, punta tayo sa power, then switch to desktop. Okay, so hintayin lang natin yang mag-switch to desktop mode. Ayan, kapag naka-desktop mode na, pwede nyo na isaksak yung SD card sa SD card slot dito. Okay, sa akin nakasaksak na. Then punta kayo dito sa micro SD na icon. Click nyo lang yan. Then mount and open para basahin. Okay, kapag binasa na, punta kayo dito sa Steam app ninyo. Open nyo lang yan. Then add a game sa ilalim. Add a non-Steam game. Okay, pagka nabuksan nyo na, click nyo yung browse. Then scroll nyo dito sa baba para makita nyo yung retro card. Ayun sa ilalim. Open nyo lang yan. Buksan nyo yung files. Buksan nyo yung retrobot. Then scroll nyo ulit sa ilalim. Hanapin nyo yung retrobot.exe. Sa ilalim din. Retrobot.exe. Click nyo lang yan. Then click open. Then click add selected programs. Okay? So na-add na yon, punta kayo sa library. Hanapin nyo dito sa gilid yung retrobot.exe. Sa gilid niyan may gear icon. Click nyo yan. Properties. Okay, sa properties, click nyo yung compatibility. Check nyo tong force the use of a specific Steam Play compatibility tool. Hanapin nyo yung Proton Experimental. Minsan hindi nakiklik yun. Kailangan i-click nyo ulit. Basta siguraduhin nyo lang na Proton Experimental. Okay? Dito sa controller, click nyo yung controller. Dito sa override, palitan nyo tong use default settings. Gawin yung disable Steam input. Okay? So, X nyo na lahat yan. Balik na kayo sa gaming mode. Okay? Hintayin lang natin mapunta sa gaming mode. Ayan, naka-gaming mode na siya. Para mabuksan yung retrobot, click nyo yung Steam, punta kayo sa library nyo. Then, dito sa non-Steam. Ayan, yung retrobot.exe, open nyo lang yan. Tapos, play nyo na. Okay? Minsan hindi agad nag-open yan. Pag hindi nag-open, restart nyo lang. O kaya, i-open nyo yung game doon sa desktop mode. Okay? Steam Deck tong gamit ko, Steam Deck. Ayan, naglo-loading na siya, guys. Ayan, then dyan, from here, pwede na kayo maglaro. Okay? Salamat. Kapag naglalaro kayo at gusto nyong alisin yung laro o palitan, pagsabayin nyo lang i-click to. Itong button na to, saka yung start button. Kumbaga, select button at start button. 1, 2, 3, click. Ayan, kailangan sabay. Ayan, pwede na kayo magpalit ng game.